Magautan ta, alugbate nga ako mo orang tinanom ni Tatay Dodong kay labong kaayo siya, tambok. Sagulan og gamay nga okra, amo gihapong tinanom ni Tatay, makasave gid ta og magakugi. Kayong naay lubi, pinalit ra po ni di po ni tinanom, kinahilata man. Sagulag lubi, balatong nga liso ahong gilatan ting gibutang agdaghan kaing lamas, daghang tangla, daghang sibuyas dahonan, kay daghan kaayo ming spring onion dili maapas, so mausik ra. Mao ni siya ko ang finished product. Linat-an nga liso sa balatong na gamayng okra o gamayng alugbati, lami na kaayo. Parisan aning Bloom Arlene nga inununan, pastilang lamia. Mo ni paborito ug ampay ni Tatay. Mabusog na kaayo in tawon siya ani. Dali mga unta ninyo.